à ses 3 ministres et demanda à chacun de prendre un sac et d'aller le remplir des fruits et cultures du jardin du château, et il leur demanda de ne pas demander d'aide ni de déléguer cette mission. Les ministres s'étonnèrent de cette mission mais s'exécutèrent. Le premier d'entre eux tenait à gagner la bénédiction du roi et remplit son sac de tout et des meilleurs fruits et cultures. Le deuxième ministre était convaincu que le roi se fichait de ces cultures et n'avait pas besoin et se contenta de remplir nonchalamment son sac en y mettant les mûres et les pas mûres. Enfin, le troisième ministre s'est dit que le roi n'allait même pas vérifier le contenu du sac et se contenta de le remplir brindilles et de feuilles d'arbres. Le lendemain, le roi convoqua les 3 ministres accompagnés de leurs sacs. Une fois réunis, le roi ordonna à ses soldats d'emprisonner ces 3 ministres chacun à part avec son sac pendant 3 mois dans un endroit où personne ne peut accéder et qu'on leur interdise l'eau et la nourriture. Le premier ministre mangea les fruits qu'il a récoltés jusqu'à ce qu'il finisse sa peine. Le deuxième ministre vit les 3 mois dans la gêne et le manque, ne se nourrissant que parmi les quelques cultures et fruits mangeables qu'il a récoltés. Enfin, le troisième ministre mourut de faim avant la fin de sa peine. Maintenant, pose-toi à la question, à quel ministre tu ressembles? Maintenant que tu es dans le jardin de la vie, tu as la liberté de récolter des bonnes œuvres ou des mauvaises, mais demain, quand le roi des rois ordonne, quand t'emprisonne seul dans cette prison sombre et étroite qui t'attend, ne crois-tu pas que ce ne sera que tes bonnes œuvres faites dans la vie ici-bas qui vont être utiles? Le résumé: aujourd'hui est le premier jour de ce qui reste de ta vie dorénavant. Veille à faire de bonnes œuvres sur terre afin de récolter les bénéfices dans l'au-delà, parce que le regret ne servira à rien là-bas. دركا راح نترجموا هذه القصة قلناها اون فرونسي، حنترجموها اون عربي. قصة الوزراء الثلاثة. يحكى أن ذات يوم استدعى الملك وزراءه الثلاثة، ثم أمر كل منهم أن يأخذ كيس ويتجه به إلى بستان القصر الملكي، ويقوم بملء هذا الكيس له من الثمار والزهور. وقد طلب الملك من وزرائه أن يقوموا بهذه المهمة بأنفسهم دون مساعدة من أحد. تعجب الوزراء الثلاثة من طلب الملك، ولكن على أي حال أخذ كل منهم الكيس وانطلق إلى بستان القصر. حرص الوزير الأول على اختيار أجمل الثمار الموجودة في البستان حتى ترضي الملك وتعجبه، وكان يتخير أجمل وأطيب الثمار والمزروعات حتى امتلأ كيسه. أما الوزير الثاني فقد كان مقتنع أن الملك لا يريد الثمار ولا يحتاجها، وأنه بالتأكيد لن يقوم بفحص هذه الثمار. بجمع بعض الثمار بكسل وإهمال دون أن يتخير الطيب من القبيح حتى امتلأ الكيس بالثمار. أما الوزير الثالث فقال في نفسه أن الملك لن يهتم بمحتوى الكيس من الأساس ولن يرى ما به، فملأ الكيس بالأعشاب والحشائش وأوراق الأشجار. وفي اليوم التالي استدعى الملك وزراءه من جديد وأمرهم بإحضار الأكياس التي جمعوها. ثم أمر الملك أن يتم سجن الوزراء الثلاثة كل منهم مع كيسه الذي جمعه بنفسه لمدة 3 أشهر، وأن يمنع عنهم الطعام والشراب. فالوزير الأول بدأ يأكل من أجمل الثمار التي جمعها بنفسه حتى انتهت الأشهر 3، بينما عاش الوزير الثاني هذه المدة في ضيق وقلة حيلة، معتمدا فقط على ما صلح من الفواكه التي جمعها
يطعمونها، بينما الوزير الثالث قد مات جوعا قبل أن ينتهي الشهر الأول. وهكذا عليك أن تسأل نفسك الآن عزيزي القارئ، أنت في بستان الدنيا ويمكنك جمع ما تشاء من الطيبات أو الخبائث، أما غدا فسوف يأمر ملك الملوك الخالق عز وجل أن تسجن في قبرك بمفردك، فعليك أن تجمع ما ينفعك في الدنيا حتى تتزود به وتنعم به في جنتك في الآخرة، لأن الندم وقتها لا ينفع. إن شاء الله تكونوا استفدتم في هذه القصة، قصة الوزراء الثلاثة التي قرأناها لكم بالفرنسية تتعلموا القراءة، وإن شاء الله تكونوا استفدتم معنا. دمتم في فيديو آخر إن شاء الله، مع السلامة.